Our topic, display and visibility. So what is CSS display? So this indicates the display behavior of an element. For example, the P, ang default jud nga display sa paragraph is block. Then ang sa span, iyang default is inline. So if you say block, iyang jud ang tibuok line. But if you say inline, na ay magtapad niya nga mga element. So these are the common CSS display. Common na niya. So I guess dagan pa jud mga property aning display. So if you say block, so takes up fill with and starts in a new line. So if magbutang kag paragraph, ihon jud ang tibuok linya. So later on gana maka-differentiate niya mo. Say none, of course, it removes element from layout. None. So practically wala mo na siya. So display none, like yan tang-tang, wala dyan ma-display. If you say inline, so it takes up content with not affected by width and height. So later on gana maka-differentiate na niya mo sa inline and same with inline block. So if you say inline block, iya ma-affect ang width o iyahong height. Sa inline dili. Okay. Here's a flex container. Actually, medyo taas-taas dun yung flex container. So I guess gonna have a separate video. Taas-taas siya. When we have grid container, actually I have grid container tutorial. It was last year dagway or 2 years ago. I'm not sure. Kay ang grid man good, taas-taas po siya nga topic. So if dili na ako gamag video, balik-balik gihapon kag discuss sa estudyante. So dagan man kung si kalay dagang dili mo tungha, di man po daghan. Pero there are some nga kuantes mohangyo nga man balikin ni, so tired nga ibalik-balik. So mas maayong nag-create ko og video ato na isang grid to that to arrange the elements of your website, like ang mga navigators, ang mga pictures asa nga side nimo butangan. So I have a link for this. I'm gonna share it with you later. And this one, so let's try with this kaning mga display. So for example, gonna put paragraph. So let's this is paragraph, and there is span. May siyang span. Then that one, this is span. So nasulod siya sa container. So manang naingani siya. Ako siya paggawas ha. If ako siya ipagawas, that will happen. So manang span para mas makita na magutay ang paragraph mo nato diri is naka design na siya. Then okay. And ni if ang span, example span, then akong butangan og this one same with kapon kuno one. Sorry, siya pahig, it's very pangit. Okay, so what's the difference between the two? Paragraph is automatically block iyang display, iyang cover tanang linya. Kasi span inline ni siya. So if mo add kog another span here, example another span, the one, look, mutapad siya because inline ang naka-default niya display. But if I'm going to add paragraph na dili siya mutapad kay naka-block iyahon ang tibuok linya, yung gi-block iyahon na jud ang line. So, pwede na to siya ma-manipulate. So what to do? Of course, ato ka sa P, kaning P, o siyang i-change yung display into inline. So may tabo, nakalinya na silang upad, diba? And si kanipod si span, gonna change it into block. So
Sorry. Ang kamot ba kay oh, that one. See? So that's the difference between the two. You can use this display for the images. If ganan ka, if ang image is tapot or dili. Okay. For inline block, as you can see in inline block, if we're going to put width here, look. Yung inline block is ang paragraph. So if atong butang ang width, iyang i-affect ang width na to nga 5px. But if imong display is inline, yung butangan mo width and height or whatever it is, dili siya maka-affect. Okay? Kay muna siya manay difference sa inline o inline block. So if ganan kang usbon pa jud ang width and height sa imong display, then you can use the inline block. But if not, like iyarang itubay ang nasa imong text, ang size sa imong element, then pwede ka mo gamit og inline. Okay? So that's the difference between the two. Now, gonna have another video for this flex and grid, pero na ko'y grid daan. Okay, for visibility, of course, it indicates the element, the visibility of an element. So we have two properties of visibility. We have the hidden and visible. So if you say hidden, it's hidden, di ba? Naka-hide. If it's visibility, visible, di ba? Pero naka-hide siya, I guess. Naka-hide siya, pero naara gyapon siya. Pero I guess iya mga sizes naara gyapon. Naara gyapon siya sa place, pero igura siyang na-hide. For example, kani, this is span. I'm gonna separate this one nga kani ikaduwa nga span. So gonna put class. Ato siyang i-hide. Hide. So pabot dire, I will call that hide. So visibility is hidden. So if ato ning i-hide, sure jud ko hide ra siya pero naara Japan iyang space. Kasi like that. Pero ang atong gi-hide naara. Pero if di na ito butangan, kasi nara, diba? Okay? Mag-ingan anak. Okay? So it's easier na go. So practice number 5, each paragraph must have 3 images that has display property. As of now, images na pada. You have to use the display property using the images. So each sa inyong paragraph na ay tulo ka images nga naa sila display property. So pwede ninyo i-inline ang mga images para na siya lantawon. Ang tulo ka images ipang-inline na ninyo. So images and another paragraph and then the button. Then another images, then another paragraph. Okay? Kato inyong paragraph nga practice number 1, kato nga inyong gamiton. So before sa paragraph na ay tulo ka image. Claro? So images, then the first paragraph. Then another image, the second paragraph. Another image, and the third paragraph. Make it sure that your paragraph and images are related. Okay? For example, your image is dog, so it talks about dogs. Dili kay lahi. Claro? Okay, so that's all for today. Thank you and bye. See you on the next topic.